Hi guys, for today's video dirita magtukod og kuan guys. Dirita magtukod og balay guys kay duol og poste dali ra sa kuryente. Karon gihagbasan nako ni guys. Ani panghawon ning mga kugon-kugon. Og ato aning i-develop guys kay kani nga yuta guys murag medyo gahi. Kana dili na basta-basta ma-landslide guys. Dire niya ang plano nako guys. Dira ta magbutang og balay. Nya dako kayo ang parking guys. Daplin og dalan. Daghan tang buhaton dire guys. Tapos ang mga motorista nato mag-stop over ni sila dire kay butangan ako ni kapihan. Kapihan, merienda, bidyokihan. Kana ato anang hawanan guys kay dira ang main plan nato. Tapos kini gabi ang parking guys, daplin og dalan. Unya kaning kuan dre guys, kaning tunaan sa kabaw dili na ni ato aning i-develop. Butangan ato aning palawman. Pagwapuhon nato limpyuhan para butangan nato og isda nga tilapia. So maka-income po ta ng tilapia guys, nya kana hawanan nato na guys. So mao ni ang first video nato guys para mag-upgrade ta ning kani nga pwesto. Dako kay parking guys, nya unahon nato ni og hagbas guys kani nga poste kay dira nato ibutang ang kuryente. Importante na kuryente guys. Og mao ra to guys, amping. Guys. Hello.